Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haray Ablaye Balde o musidɗo mon jonno wonde kumbite e haala pulal woni ko yewtiɗo hannde kadi e saha pooɗiɗo. Haray miɗo yaafini e moɗon hadi mi hettindaki. Hiɗon andi miɗo manno yaagol hannde radio bonheur ko ton mi yaltini ko ɗum si kumpiteɗen leeti. Haray miɗo yaltude ni ka radio on yaafoto. Mi huri ko mi weltanike on mi jarni on mi lannike siɗon e jam kala ka wonɗon e noon min ko jammi woni kami woni Konakri fewndo ɗo hiɗon andi ko termile fanta bumaya woni komi jeeya kako min iɗi ɓen termile haɗani on ndiɗon noon hannde ko alarba 7 décembre hitande guluuji ɗiɗi e noga e goo lewru sakkitun ndun e lebbi portoɓɓen haɗay ko tati kadi bapparan hitande wulure temeɗɗe 53 ndow ɗo kadi ko lewru jowaɓuru ndun e lebbi julɓe ɓen haray diine weren mana setteɗon kikiɗe yawtiri kamen woni Konakri wandira fonɗo mintaji 35 haray diine weron kadi mana setteɗon kikiɗe yawtiri tulel mintaji 35 tulel koye o sous-préfecture heeri ko woni ko jeeya sous-préfecture heeri ko on kadi ko e leeluma woni ko jeeya ko hombo jeeya tulel ɗon ko monsieur Amadou Wodi Balde o journaliste jo Bonheur FM neɗɗo kelɗo ɗo neɗɗo jannguɗo haray tulel ka maɓɓe fewndo ɗo ɗum ko e leeluma diine mana sette ɗon kikiɗe yewtiri ka maɓɓe ton mintaji 35 woniri noon kadi aɗa diine mana sette ɗon kikiɗe yawtiri hollande jang mintaji 35 hollande jang kadi ko district jeeyaɗo e o sous-préfecture Sarakali sous-préfecture Sarakali on koye telemile jeeya haray ado en adde ɗe kumpite hiɗen mari welo welo ko holliteten ɗulle ko honɗum hiɗon andi kañum Mody Boubacar Diallo jeeyaɓe hollande jang Sarakali taɓutuɓe Amérique New York hino jogino hannde inde boboɓe sonno maɓɓe no siwtuno fayɓe ɗiɗo suddiɓe ko hannde wonno dennaboji ɗin hollande jang a haray inde boboɓen feƴƴino e jam haray ɓe fuɗɗino heɓude hoɓɓe hanki kikiɗe hollande jang ɗon bolonɗo on bi hanki no yawde ko hannde noon wonno yaltingol inɗe boboɓen awa laatino bobo ɓen jonnama inɗe maɓɓe ɗen ɓe makiyoya Mariatu Diallo ɗum ko yumma Mody Boubacar en woni ko initira ɓe makiyoya Mamadou Binta Diallo on ɗon ko sonna min Abdoulaye Balde woni ko initira ko Mariatu Diallo e Mamadou Binta Diallo haray noon hannde lagine ga golle waɗali gibi Konakri ɗo ha memoye telimele welo welo ngon ko goto weltade nden ko wotere golle waɗali hannde fewga wona ɓe ka bangeji wona yeeyoɓe ɓen wona janngoɓe ɓen wona doginoɓe ɓen wona saññoɓe ɓen wona tefoɓe ɓen wona remoɓe ayna ɓen kadi mo ɓe holli hannde ɓay tun ngo welo welo heɓike ɓe ala yaade golle sabu honɗum ko ɓen gon intira kon bobo maka Mamadou Binta Diallo no gasa yoga mon haɗi anda inde makko haray noon hollande janɗon ko ñamete e ko yarete e ka weerete haɗi no woodi ko timmi hannde hollande jang diiwe ɗen fof takko ɗon ala ɓe hewtano ɗon gibi hanki mi inni on hino arete moko baɓɓe nooti muradu moƴƴuru suddiɓen e sukaɓe nooti muradu moƴƴuru lamɓe ɓen kadi nooti muradu moƴƴuru koye ɗum wala bi hanki koye ɗum kadi ñalla hannde
yo Allah wonu bo woɓɓe waɗa barke maɓɓe. Haray jamaji ɗin weltike, bolonda on weltike, yeeso hoɓɓen fof weltike. Haray on yafoto golle ɗen ko janngo fuɗɗitoto ka meɗen Laginega, sabu inde boboɓe ko waɗi hande hollade jam. Ko ɗum haɗi gollega wona grève, wona tana, wona piiro. Ko ɓay tum ɓe ngon heɓi tokora hande mo be inni ka suudu wonata Allah e gollude. Ko ɗum haɗi golle waɗa. Lekkol janngaka, mi inni marché waɗali, banque ɗi fermitali. Hara en weltanike ɓe, en jarniɓe, en duwanike ɓe kadi yo Allah wonu boboɓen waɗa barke maɓɓe, waɗa ɓe walloɓe e diina. Haray Laginega fof weltanike on helle Amérique ton, ɓe jarni on, ɓe duwanike on, ɓe toriki on duwa kadi. Haray ko yowtori e inde ɓe boboɓe ɗo, en haɗa waɗo, en salmini baba en e biro boboɓen e landike siɓe jang helle Amérique ɓe wontiri ton. Haray helle ka kumpite en fuɗɗore Amérique. Hande hiɗe raɓɓiɗi sabu angal hettagol angol on jafoto. Haray ɗon andi hanke o président Amérique Joe Biden o diisondirno o yewtidi e o lanɗo riisi ko ɓeynata kon vidéo conférence tawara mo ɓe maɓɓe no rentiyoya ko woni tunnano ko goto ɓe jooɗi ɓe yewtuno ko ɗuuɗi kamɓe ɗiɗo Joe Biden e Putin président américain e o mo riisi ko honɗum noon ɓurno tabutude e ko ɓe yewti kon koko yewtori e o probléme Ukraine. Heɗon andi mi yeytike on riisi addi ɗon militaire guluude 50 frontiére maɓɓe hakkude maɓɓe Ukraine ko lutti o ko natugol. Awa noon Amérique de ɓe wi ɓe weltora ɗum hella kaynen européen ɓe weltora ɗum ko honɗum Joe Biden yewti o mo riisi koko dogata e minta ko waali yo o potto on gere ko o fokkintini o tawa men min on gere ko awgol kaaba tuuɓata gere kan tuma men min ɗa o haray letata tawa men min gere ɓayo andaka lannoyta haray de Joe Biden ko ɗum wonno ko yewti président Russie on sen wi ɗon arten ko yowtori e fe o nawna haray de nawna on ɗo hella Amérique ton ɓe wi hino ɓeydade vaccination ji ɗin yimɓe ɓe ngala e jaɓɓude tinnade ɓe wi noon o nde nawnare yaltetinde South Africa ɗo nde ɓeynata Omicron wonde hulɓinaki de ka ɓuri coronavirus on ko woni tun ɓe anda ɗi vaccin ji ɗi ɓe mari si wawa e ñawde on noon ɗon e si wawata haray noon ɓe holli wondema nde hulɓinorano ɓe sikkino noon ka fuɗɗode hiɗon andi o vaccin moƴƴinaɗo ka laboratoire Amérique ton vaccin mo ɓeynata Pfizer ene ɓe inni wo ñawdugol makko ngol ha joni ɗoytaki kelɗe ndi vaccin on wuren hino ɓeyditi yimɓe ɓen no wawi mo ƴettude wo ko ñawdowo muradu moƴƴuru ko haɗowo o noon heɓa dole ka ɓandu o vaccin Pfizer moƴƴinaɗo ka laboratoire Amérique ton haray de hikkoɓe belle ka santé ɓen ko ɗum woni ko weɓiti ko ɗum woni ko ɓe holli kadi wondema ñawdugol makko ngol hino ɓeydi dole makko on hino ɓeydi kono hiketen ɗo en yahay e ancien directeur cabinet Donald Trump hiɗon andi ndu muradu ko feƴƴuno ñande 6 janvier ko ɓe yanoɓe maɓoy ɓe ka congrès ka suudu maɓɓe mawndu ɓe ardi nano e ñaamo yimɓe o lanɗo kiɗɗo hiɗon andi nde ñande tuggorɗi fof ko ɗon doga accaka congrès ɗon mawɓe buy wonnoɓe koye puusoy ko ɗon acci koye yolloy ka bunkere ka gayka ɓayɓe sikkunoɓe fof ɓe maya e nden ñande
mawɓe ɓe duuɓi 80 bugi to tuggoɗi ɗin hikki yeeso awa ñaawugol ɗum ɗon tefugol ɗum ɗon annda ko honɗum wannosi ɗum waɗi ɓe créeno ko tawi kon commission d' enquête mojo bere yurnotode ɗi piiji ndaara ko honɓe wonno hoore ɗum ko wanno ñande 6 janvier Washington hiɗon anndi Donald Trump o jaɓano perdude o inni kadi o immata ka jullere ko ɗum wanno yimɓe makko ɓen si anno holli angal weltare waɗi ɗum murtaddu awa o ancien directeur cabinet Donald Trump hari one o ni kanko o tawete commission ene o firti hannde o wi on commission créaɗo ɗon o tawatake mum hannde kadi ɓen tefoɓe haray noon ko kanko tun jaɓuno e républicain ɓe ɓen ɓatte gon demboje ɓay ko démocrate ɓe ɓen sincide ko kanko tun wonno toon tawaɗo wattade ene o pottike hannde o yo tawatake haray noon ɓe holli wo ɓay o waɗi ha yilto wowlugol firta woɓe waɗay ko innete comme poursuite contre makko ɓe tefay ɓe yurno ko honɗum defimo ɗum honɗum waɗi so inno kalanimo wakkili yilti ka sakkiton ɗo kadi onno firti o wakkilaki kon ɗon nde woni ko ɓe holli Amérique ton haray ko mbittoɗen hella Amérique en haɗa waɗo mi atta e mo joni fi koye kika meɗen kon kadi haray helle ka meɗen en fuɗɗoro e lagine on yaapoto hannde kumpitoɗen ko raɓɓuɗuɗe mi heɓali tan kono ko be rewten e muɗum be nandintinen haray dey colonel Doumbouya o wanno décret hanke kadi kanko colonel Doumbouya on décret noon ko sincuɗo commission mojo bere wo jattitore ko ngu laamu hingu jogino ko jattitore ko ngu laamu hingu jaɓuno ko hakkunde jawle ko cuuɗi dannaɗi e mbuuri ko ira e ko yaltina colonel Doumbouya ɗon andi yimɓe ɓen hadi no hawdi seeɗa kono kanko ko doy o woni e yaarude ene o sinci nden mojo bere haray noon kombo woni ko waɗi président nden mojo bere ko Basir Diallo ministre jo laamiɗo on helle ka sécurité ko woni président nden mojo bere sincande hikkiɗon hombo vice président makko ko Ousmane Gawal wonɗo ministre urbanisme e habitat haray nden mojo bere golle maɓɓe ko tefugol ɓe yurno ɓe ɗaɓɓita gonko détourna ko wujja ko jatta ko ira nder ga e ko yaltina ka yaati fewno procès Alpha Condé laami haray de colonel Doumbouya e CNRD on ɓe holli on ɗum kala ƴettunoɗo ko tawi ko laamu ngun jeeyi ɓe tuutinaymo ɓe wattinaymo ka o itti ɗon ɓe jaɓɓitay kadi ɓayna kanko jeeyi wo leydi ko jawdi ko leydi ndin mari ɗo konko jama on hawti kon ndin jawdi goto ñamata ɗum lagine ɗo hannde kadi teppude ɗum o créé on commission ɗon min ni ko Basir Diallo ministre de la sécurité on woni hoore maɓɓe o hikkin ɗon Ousmane Gawal iɗon anndi no Ousmane Gawal ko neɗɗo jannguɗo ko neɗɗo annduɗo ko neɗɗo kelɗuɗo ko neɗɗo nonɗuɗo ko neɗɗo mo hulata kadi inite Ousmane Gawal hiɗon anndi kanko e procès Alpha Condé ala ko ɓe waddali ala ko ɓe rewdano kono o hulali o inni o dogata o suuɗatako koye nder ɗum o nangano awa ko on ɗon dey woni ko waɗa vice président on commission sincaɗo ɗon eɗon anndi koni sondo wonno sirete kanko Ousmane Gawal mo wino ko yaltugol laamu o fokkiti yaltugol laamu o yeddayno awa haray dey kon commission ɗon woni ko sinca sen wi ɗon en continue en yahi e o ancien président acci hakke o ancien ministre maaketeɗo Cegoro eɗon anndi Cegoro ko kanko lammina lagine ɗo wo ko daro dadito gerto fi o drogue tayeye ɗo ko mannoɗo doole moƴƴa fono procès Alpha Condé haray noon kanko Cegoro himo toñida e ɓe wannoɓe ndumuradu ka terrain l'an 2009
ka temedere capanɗe joyi goɗɗum warano suddiɓe ko ɗuɗi wiyola haraymo tawano e toñidaɓe ɗum kanko cegoro haray de gouvernement keso on ɗo waɗi hito woɓe okkimo leereji e nokku ka hoɗɗon kanko cegoro e yogaɓe o laamodi ko yoɓe pottu ko yoɓe dirtu wondudeji maɓɓe ɗin hettowo ko laamu kon jeeyi ko gouvernement on jeeyi haray de ɓe neɓanimo kanko cegoro ɓatakoru e yogaɓe ɓe o laamodi yoɓe yaltuka galleji maɓɓe ɗum andi adnan koni si lawal ngol sete lancama wonnoɓe yeeso ɓen wontata ɓaawo wonnoɓe ɓaawo ɓen wonta yeeso ɓurnoɓe lowdi hanki ɓen fewno procès Alpha Condé ko ɓen ɓuri madde hande doole ɓurɓe madde doole ɓen fewno procès Alpha Condé hande ɓe wonti lowɓe ɗum ɗo no duwa wajade ɓe laamiɓe ɗaɓɓoɓe laamu ñande laamiɗa ko nde ñande folliɗa ñande riisuɗa ko nde ñande perduɗa ñande selluɗa ko nde ñande kadi nawnuɗa ɗum no duwa wajade ɓe yimɓe kono ɗum wajata ko hay goto haɗa de cegoro en ɓe naɓannama ɓataki koyeɓe dirdu koyeɓe potto e nokku kaɓe wonno wona kamɓe de sen wi ɗon mayn Darussalam dey ka ɓennata ɗon ka kombos fello ñooge no ɗon ɗum ala jemma ala ñalorma no huɓɓi tun ɗum no surta tun haray dey hoɗuɓe takko ɗon ɓen ɓe waɗani lanɗo leydi ndin ɗo ɓatakuru ko honɗum ɓe torimo wo on ñooge ɗon e cellal heɓotata on ñooge ɗon e gundan heɓotata on ñooge ɗon e hoɗugol ɗon gasidata ko yoɓe walluɓe ɓaynano yimɓe ɓen pottora gouvernement on nokka ɗum ɗon itta min tigi no mi yettiki on hanki mi yahi Darussalam mi anda ko laabi jelu fofango angon hino taƴude ɗon ko nokku ka hoɗatake nokku ka wonatake laamu ngun hino duwaki bude wallito fi ɗum ɗon no ɗuytora si wona ɗum gurdam wawata wonde ɗon min noon hanki mi yahi ha mi hewti wona goɗɗo yeetimi sen wiɗon en continue mayen e ɓe militaire ɓe toñidanoɓe wargol coup d'état fewno procès Alpha Condé ɓe nangono e mois d' avril l'an 2020 ɓe capantato e ɗiɗo ɓe toñida heɓugol annewo ittugol procès Alpha Condé ka laamu ɓe toñida e ɓoreji waɗugol wo ko inete kon coup d'état ɓe capantato ɗiɗo ɓe nanga e novembre l'an 2020 ɗo ɓe naɓano kankan ko toon ɓe coki ka wonɗo ɓe militaire ɓe capantato e ɗiɗo awa dey ɓe waɗi hito wo hiɓe lettede hiɓe tampi hiɓe nangida e hoore tooñe hiɓe nangira tooñe ɓawo fello kanayori wo ko ɗon ƴawrete ɓundu ka hoyri wo ko ɗon jasirte wo ko fi ko ɓe anda nangi ɓe haray de ɓe militaire ɓe naɓaɓe kankan e novembre feƴƴuɗo ɗum ko l'an 2020 wonno ko ɓe naɓa heɓi hitade goɗɗum ɓe toriki yoɓe walluɓe wo si ɓe ñawaɓe yoɓe ñawuɓe si ɓe accitaɓe ɓe accitaɓe wo kono wongol toon ɓe ñawatake ɓe landatake ko hunde sattude e maɓɓe wo ko maɗo ɓe gureji ko procès Alpha Condé wonno ko nangi ɓe e jaka hewti ka on tigui folloto coup d'état waɗa ka o yahay si sa'a makko on timmi ka laamu coup d'état waɗa ka o yahay ɓay ɓeɗo fof ko nangunoɓe ko fiwo taw yu ka laamu kono no tawno be o potto sa'a on hewti o yahino ko ɗum si piiɗi ɗi ko duwaɗi wattinede hila sen wi ɗon mahen ka ɓe jannoɓe o l'école hiɓenna ɗum contractuel ƴettaɓe ko janna ko wallito ɓe engasaka taw ka fonction publique kamɓe ɗum ko contractuel inete e français tawa ka yolde udditori woɓe noddaɓe he are jannano men ɗo ɗi lebbi ɗo min yoɓa yon ɗum ɗo ɓe yiwa ɗon kadi ɓe yaraɗa ko ɓe gurudi 10 e 1 ko honɗum ɓeɗo tori
ngu laamu woyoɓe walluɓe kamɓe kadi ɓe engagé ka fonction publique ɓe janna lebbi ɗiɗi ɓe jooɗo lebbi tati ka cuuɗi woɓe ronkiɗum ɗo ɓe ƴettaɓe ko janna hara engagé taw ka fonction publique ɓe tori kedey gouvernement keso on ɗo ha hewto e colonel Doumbouya yoɓe wallitoɓe wono ɓe engagé ka fonction publique ɓawo non hiɗon andi yoga e ɓe jannoɓe kadi ƴettanoɓe l'an 2019 ɗo ko duuɓi ɗiɗi ɓe golli yoga maɓɓe naɓama retraite mi anda ko honno onon ɗo ƴettitite ɗon ɓay wona huma ɗin fof hirsete sina ɗum ko ñalbi ɗin adorte ñokondoɓe mon no ƴettano janni duuɓi ɗiɗi ɓe waɗi keɓe no onon ƴettite ɗon haray ko hunde nde welata fi min nal non on ƴettatake na noon fi kadi wota on ƴettedi kono min haray no mettani mi fi sen wi kadi ka conɗon en yahay laaɓe ene laamu ngun laaɓe ton ɓe tongi ƴettugol ko juwoy ko hewtali ka ƴettete kippuɓe fi pay koye ko laaɓe ton ɓe tongi ɗum ɗon ɗe balɗe ɗo peeraji buy ɓe firti ɗum ton jiwoygo ko wittema ne woni wadde hara ko duuɓi sappo e tati duuɓi sappo e tayi peeraji mum taƴi e ko jiwoy koye tigi woni yaade ka laamu joni toroyo ɓe walle laamu ngu nodda mawɓe pay koy innaɓe koye ɗo hewtali ka peerete haray yoga de e peeraji koye ɓanona ɓe ɗe balɗe ɗo ene ɗum woni ko firtori ɓe sen wi laɓe en yahay kankan e asawe kadi no weetude ala ñande 4 décembre suka mo duuɓi 40 wiyoli mo jiwo mo duuɓi 10 jiwon kon ko mbuuɗi torimo o inni wawaro o jonnamo selon ko jiwon kon sifi kon o naadema ka wirni o wiyolimo haray noon o nangama ɓe landike mo kadi o wi way ko noon woni wo ko ɗum ɗo tun non o waɗi ko ɗo o fuɗɗi wo wattata kadi kono accani watuma ɓe wayodirta so inno wattata haray onon mawɓe ko jiwoy hiɗon duwa wattude hila lagina ɗo ko leydi julɓe 150 ha 90 e jowo ko julɓe ka leydi ɗo ka weeti ko jiwoy no ronda piletiji ko yeyete hino ɗaɓɓana golle hoy ka gollata hino ɓornori no ɓornori wo sanse on none ɗon onon mawɓe koye paykoy surtout koye paykoye jiwoy hay kami woni wandiraɗo ni a ñande mi nangodiriɗo e mawɓe paykum wonko wadde sixiéme année be makkum no ɓorti no piya no guusa ko gerata ala minni ko honɗum waɗi wo paykum ko jaɓali yaade golle minni o ko golle ɗaɓoton mo ka ko janngugol paykum wonko wadde sixiéme année minni bitaga ɗon hiɗon ɗaɓɓude on heɓali ko ɗaɓɓoton kon yonata on ko faala ɗon kon on hendatako ko honɗum pirton sugu kum paykum ɗo hay kum ɓornaki yo kum yaw golle kum golle ko waɗon honno minni mawɓe ɓen si ɗum ɗon watti berko mon ɗo kon on yaari ka kaso gollingol koye paykoy koko tonga enen laguino ɗo ɗum ala ɗo paykoy kono ronda pilatoje hino wakki keesoy ko siira hino ɗaɓɓa golle hoy accita ɗon janngugol onon mawɓe ko o jiwoy sanse nonena koye ɓornorta noon naɓe koye janga ka duɗe e ka l'école on ɗaɓɓi on heɓali wona koye jiwo heɓan tan ko ɗaɓɓo ton kon yoɓe ɓornateeri julɗo onon mawɓe koye paykoye suddiɓe ɓe ɓorne conci yottiɗi conci yonuɗi jiwoye moɗon koye anda ɗum mando ɗum janga ɗum kañum kadi koko yitere yi ɓernde ƴawanta watteɓe conce julɗo watta ɗon conce julɓe onon kadi newon ɓe neediji moƴƴi
wonɓe wadde ɗi violji no toña ka leydi ɗo ko bomɓe kono noon mawɓe koye pay koye kadi on ala e wadde ko hanɗon wadde kon on ala e wadde ko hanɗon wadde kon wurte fondoji koye jiwoy e kadina watte ko jiwoy conte julɗo onon tigui neniraɓen watte conci julɗo tiggo ɗon ha moƴƴa conci yettiɗi min nalɗum waɗo jilbabuji de min nalɗum min naali yo mbumo dey kono watte ko laaɓi ko yetti tiggo ɗon ha moƴƴa si on tigui accitirini hoore mum yiiɗo mo hoore ma haaju e makko si a dankike hoore ma a teddini hoore ma a dankike geɗaɓe ko Allah kuma kon yiiɗo wo mawo o teddinte o teddina faɓe ma ɓen kadi wuren so fotti o pottoto kono si tawi on fottay ndaromo ka tumbere guite ha ka tumbere hoore so faalama selde tawa ka faalore ɗon faal ɗon rewde ene ko hayta faaleji maɓɓe ɗi aray waɗugol ko boni aray onon suddiɓen mi tori ko ɗum mi jeeji on mawɓe ɓen ka weeti yalti ko noon suddiɓe ɓen woni wonde koye pay koye deyoy mi tori kon walta gollen haray ko hunde ɓurde moƴƴude haray kumpitoɗen hella ka meɗen dagina ɗo en haɗa waɗo mi atama joni fi kokkiɗo kon kadi toujours e Afrique on haray noon aɗon yawde e kumpitoɗen Afrique haray on acca hakke wimi haray ado e yawde e kumpitoɗen Afrique mi yeeti noon hande mi yahay ka radio bonheur ko toon mi iwri mi tawno ɓe ɗon gibi directeur radio on ha e journaliste ɓe ɓen e golloɓe ton ɓen woni welo welo molanago ɓe jaɓɓimi ton ɓe weltanimi ɓe wernimi kadi min waɗiɗi yewtereji ko ɗuuɗi haray ko teddungal e mon onon auditeur ɓe ɓen haray noon yimɓe ɓuy nodduno ɓenni ɓe weltori komi rewi ka radio ton kon haray min kadi mbiɗo weltani on auditeur ɓen mi jarni on kadi kala ka woni ɗon e aduna hara hella Afrique on en fuɗɗoro e maali Bamako heɗon andi journal du français heɓennamo Olivier de Bois ino nanga no heeɓi lebbi 7 maali ene ha joni iɓe tefude kono ɓe ɓaali heɓude durol batte ko wontiri konto hammi konto joga haray noon maali toujours o lidejo politique inneteɗo Oumar Mariko e ɗiɗo ɗimmoɓe makko ɓe hewtoyi ka kaso mango maadi ton woɓe ñawaɓe ɓe kondana ɓe wo Oumar Mariko hino yawi o premier ministre hino hoynimo hino andi maali ton jon ɗo gongana yo wole ton awadeyi kanko Oumar Mariko e hewtoyi ka kaso maɓɓe mawnugo sen wi maali Bamako en continue may Gambi haray dey o lanɗo gañitiɗo ton attake inneteɗo Adama Barrow gañitiɗo on Gambi o tummodirno e militant ɓe makko ɓen Gambi ton ɓayinnama o gañitike o waɗi yewtere moƴƴere kanko Adama Barrow hanke kekiɗe Gambi o foɗi Gambien ɓe ɓen wo o gollanayɓe o waɗa ndiyam e courant o ñinna ɗi sariyaji e kadi Gambi ton wo kanko na parti makko woni ko gañi ko Gambi fof woni ko gañi wote waɗɗe ɗen wo ko Gambi fof wotanimo kanko opposition ala ton fof mo jogui nokku goto haray noon o watti ɗon honɗum wo o waɗay saria o sansa o constitution Gambi ton ɗi sariyaji hutorteɗi fiyon tigui laamu ton ɗi sansete hara mandaji ɗin ko happanaɗi ka haɗata wonno mandaɗi ɗi miɗo andide ma 3 hara duuɓi ɗin kadi ko happaɗi hara de ɗum ɗon kadi o fodiɓe sen wi Gambi mayen Sénégal nde mojo bere koɓe fuɗɗino wadde ɗon from paix et sécurité ene jonde nden huuɓi ɓe ƴettidi ton eɓɓoreji buy ɓe yewtidi ton kadi ko ɗuuɗi ɓe holli honɗum haray ɓe marɓe doole ɓe jogiiɓe mbuuɗi hino duwa wallitade Afrique hino duwa tambitade
fiiɓe bomɓe wonɓe burkina ɗo e mali e niger no gutu maɓɓe heɓire woɗum ɗo gasata e ɓawo jawdi haray de kaɓe fotti ɗon ko ɗum woni koɓe holli ɓe yewtino kadi fi o coronavirus ɓe wi ɗum ɗon kadi yimɓe ɓen koye ɓeydu rentade sen mi sénégal mayen algérie haray de ministre affaire étrangére français on hino koɗo yiɓe algérie hannde hiɗon anndi balɗe no feƴƴuno algérie e kañum e france ɓe ukkodirno ɓe wi jonnata algérie ɓe visa algérie kadi inni avion jo français ɗe rewata e leydi maɓɓe ndin enne ɓe moƴƴintiniɓe yiiti di hara hende ministre affaire étrangére français on himo koɗo yiɓe algérie sen wi algérie en continue ay yiya e mauritanie haray de o gouvernement mauritanie hino tooñida e angal toddingol ɓe hoɓɓe kam maɓɓe toon hino tooñida e lettugol ɓe yimɓe nanga ɓe soka ittina ɓe mbuuɗi haray dey buy fewti mauritanie toon fesiriɓe kadi ɓe lamɓe mauritanie no hani sansude noon no woni noon mauritanie fewno ɗo ɓay mauritanie kadi koye afrique on jeeya sen wi mauritanie en yiya e madagascar hiɗon andi yimɓe no gaygol no nangano tooñida e waɗugol coup d'état e mois de juillet feƴƴuɗo ɓe fuɗɗama ñawede hannde ɗiɗo ɓen e ɓen no gaygo ko français ɓe haray noon français jo tooñidaɗo e wongol hoore mum o inni koyna o waɗi kon fof ko tooñi ko hunde ko anda woni ko nangi mo haray de kanko français jo landaɗo hannde o ko ɗum woni ko holli sen wi madagascar may zambi haray zambi dey ko laaminoɓe ɗiɗo marɓe doole mari jawle woni ko nanga ko honɗum ɓe tooñida wo ko détournugol jawle leydi ndin ko ɗuuɗi yaltina naɓa turki maroya haray de ɓe inni si tawi ɗum woni gonga ko fanɗi kon fof ɓe tutay ko ɓe ñaami kon kono ɓe yahay kaso kadi duuɓi joyi coketeɗo haray ko yowtori afrique on en hombira e zambi ɗo mi attemo jon fi kokkiɗo kon totur hella ka yaasi haray hella ka yaasi en continue fuɗɗoren allemagne haray de allemagne o suddiɗo laaminoɗo ɗon duuɓi 16 e balɗe 16 inneteɗo anglais merkel o pottike hannde haray hannde allemagne no wirnoɓe noon ɓe heeɓi premier ministre hiɗon andi parti o suddiɗo perdunoɗe woto feƴƴunoɗe ko parti tati jonnidiri juuɗe piwotangol oɗo haray noon hannde ka o joɗɗina ɗon haadi babal makko no toon koɓe duuɓi 86 ko honɗum babal makko holli ka o joɗɗinte hannde allemagne wo o fuɗɗino yimude o laamoto allemagne haade komo duuɓi 12 ko ɗum waɗi kon tigui yeloto wo yelo ko moƴƴi haray noon imo mari yaltugol e juma on kon to woni adorde yagol ko france sen wi allemagne man france haray dey france ton non hino ɓeydade murade moƴƴuru wano hanki ko guluji 59 woni ko nawni hanki tun guluji 59 guluji 9 ko fanɗi kon fof on ɗo france ñande o ɓe heɓa 100 mayɓe haray ɓe ƴetti eɓɓoreji buy labutaneji ɗin fof hewiti nawnuɓe ɓe wi ɓeɓe duuɓi mum hewti 65 joni ɓe ƴettata rendez-vous fi ƴettugol o vaccin tan mo france ton koye pay ko heɓi koye gila duuɓi 5 ha duuɓi 12 ko ɓe ƴettani vaccin ji ɓe wi noon haray france ton ɓe ala natoyde confinement dey ko woni tun ɓe ƴetta eɓɓoje kese fi no o nawna dartora sen wi france mayen sili haray de sili hiɗon andi ɗum koye amérique latine woni ko jeeya hande kamɓe kadi sili ton ɓe yanani worɓe ɓe jombidigol hakkude maɓɓe rewɓe ɓen kadi yo debbo jombu debbo gorko jomba gorko debbo jomba debbo yiɓeyna ɗum homosexuel e français haray sili ton ɓe newni ɗum ɗon hannde haray sili noon ɓenni ko pays 34 e aduna on ko pays 8 e amérique latine on newnugol ɗum ɗo
hari ko peyi capantati e tati woni ko newni kono ɓaysili wattike ɗon woni peyi capantati e nayi e aduna on tawɓe ɓe yanani worɓe yoɓe jommidir hakkude maɓɓe roɓɓen kadi ɓe jommidir hakkude maɓɓe sen wi sili en yahay Pologne haade Pologne kadi nonon ɓe ɗi to muradu moƴƴuru ko ɗum ɓe holli Pologne to ñande wo ɓe heɓay guluje noga yo nawduɓe ɓe wi si yarini gila e mois de mars aɗo ɗo on vaccination on ka maɓɓe ton wona forcé wona be ɗum ɓe ƴetta yeɓɓore yibuy Pologne ton fino ɓe ɗoytira on ka maɓɓe ton sen wi Pologne en yahay Inde haray de ko officier kala no chef d'état major maɓɓe on woni ko waɗi accident hande maayi Inde haray noon ko hélicoptère riisi o wonno e hoore muɗum ko hélicoptère riisi woni ko yani ko ɗon kanko heddi sen wi ɗon mayi Angleterre haray de Angleterre kadi ɓe holli hande aux Jeux olympique ko duwa fijede Chine gibinayi février kamɓe kadi ɓe tawatake ko wonon ko ɗum waɗi wo Angleterre ɓe teddina ton kañum Chine acci hakke wo Chine ton ɓe teddina ɓe julɓe ka maɓɓe ton ɓe teddina fi bani adama démocratie ala ka maɓɓe ton a susata wolude tippude ɗum Angleterre kadi wo tawoytake ndun fijindaru satindu waɗay ndu Chine gila ñande 4 février l'an 2022 Angleterre kadi ko ɗum woni ko ɓe holli hande yon andi wano Amérique ɓe hollino ɗum haray Angleterre ɗo ko Amérique woni ko jembi haray hande kadi en haɗa waɗo mi toriki on ko leeti kon balde koni gay kon kadi on torama yafagol si tawi juuti kadi miɗo yaafini miɗo weltani onon auditeur ɓen kala ka wonɗon e aduna onon ɓe heɗotoɓe ɓe senditoɓe onon ɓe senditoɓe ɗe kumpite mi toriki on naɓire gotum wakkile senditon fewnuɗo mi wawata naɓande goɗɗo min ko ɗum si yoga ala hendade mi weltanike on mi janni on mono fala mitade ka YouTube on yawi windon balde info bindol no ka ñama ɗon memon ngol ɗon fi on abono tali hunno sengo do ɗon memon kon ɗon ko signal on si kumpiti ɗen ari on hetto ko feƴƴi kon e ko fewndi kon ko Abdoulaye Balde o musidɗo moɗon jiyaɗo téléwele Fanta Boumaya kakomin e ɓen ɗon wonno ko ɓatton ɗo fi feƴƴinangol on ɗe kumpite e ɗengal Pulal si muuyi on ko ɗum muuyi haray e saji arojin ɗo kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh